नमस्कार दर्शक बंधु आज ହେଉଛି 9 फेब्रुआरी सोमवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे रहिछि छात्र छात्रींको पई खुशी खबर मिलिबो मागणा कोचिंग। केंद्र सरकार एवं फिजिक्स वालांको मिलित सहयोगरे देशर छात्र छात्री मानंको पई एक बड़ घोषणा करा जायछि, जेउथिरे यूपीएससी एसएससी एवं बैंकिंग परीक्षा पाई संपूर्ण मागणा ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करा जिवो। एही योजनार लाभ विशेष भावरे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पछुआ वर्गर छात्र छात्री माने पाई पारिबे, किंतु साधारण वर्गर छात्र छात्री को एथिरे अंतर्भुक्त करा जाई नाही। एथिरे केवल क्लास नुहे बरं टेस्ट सीरीज एवं मेंटरशिप मध्य जोगाई दिया जिवो। तेणु जदि आपण एही वर्गर अटंती तेबे तुरंत यार सुजोग नियंतु। परवर्ती खबर, गैस सिलिंडर चलिबो 2 गुणा दिन। आजिकाली प्राय समस्तଙ୍କ घरे गैस सिलिंडर शीघ्र सरी जाउथिबार अभियोग शुणिबाकू मिलुछि, किंतु रोषेई करिबा शैली रे सामान्य परिवर्तन आनी आपण एहाकू अधिक दिन चलाई पारिबे। खाद्य रांधिबा पूर्वरु फ्रिजरु बाहर करिथिबा जिनिसकू साधारण तापमात्रा को आसीबाकू दियंतु एवं सबुबेले ढांकुणी देई रांधंतु, जहा फଳରେ बांफ नष्ट हेबो नाही। ଏହା ସହିତ ଓଦା ବାସନ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେସର କୁକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଶିମିଳିପାଳରେ ଖସିଲା ପାରଦ। ଆଜି ସକାଳେ ଶିମିଳିପାଳରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ଗତକାଲି 2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ପାରଦ। राज्य पाणीपागर विचित्र स्थिति देखा मिली। गोटे पटे दिनर तापमात्रा बढ़ा लगिथिबा बेले अन्य पटे रातिर पारद खसुची। परवर्ती खबर, परीक्षार हेब लाइव स्ट्रीमिंग। चलित मास 18 तारिखरु वार्षिक उच्च माध्यमिक और 19 तारिखरु वार्षिक माध्यमिक परीक्षा समेत राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट अनुष्ठित हेब। परीक्षा परिचालन रे कोनोसी प्रकारर अवहेला को बर्दाश्त करा जिवो नाही। छात्र छात्री भविष्यत सह जड़ित एक गुरुत्वपूर्ण कार्य नियोजित हेउथिबा समस्त व्यक्ति विशेष यथेष्ट सतर्कता अवलंबन सह निजर दायित्व संपादन करिबा पई राज्य सरकार निर्देश दैचंती। परवर्ती खबर, भारत मालेशिया संपर्क शिखर छुईंब। 2 दिनिया मालेशिया गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मालेशिया प्रधानमंत्री सहित मोदी गुरुत्वपूर्ण आलोचना रही। 2 देशर संपर्क को अधिक सुदृढ़ करने को एकाधिक द्विपाक्षिक बुझाणा हेब। उभयंक मध्यरे प्रतिरक्षा, आर्थिक एवं व्यावसायिक संपर्क को नहीं आलोचना हेबाकू नहीं सूचना मिली। जेहेतु मालेशिया उपर सर्वदा चीन नजर रही, तेणु नुआदिल्ली सह क्वालालांपुर संपर्क को बेस गुरुत्वपूर्ण मन करा जाउछि। परवर्ती खबर, भयंकर सड़क दुर्घटना। 10 फुट तले भ्यान, 10 फुट तलकू खसिला भ्यान। दुर्घटना 17 आहत। गजपति जिला जरऊ गाँ निकटरे घटिची ए दुर्घटना। 17 आहत मध्यरु 9 गुरुतर अछंती। आहतଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 महिला और 3 शिशु थिबा सूचना मिली। सोरडारू खारीगुड़ा जिबा बेले जरऊ गाँ निकटरे खसी पड़िथिला भ्यान। एक धर्मीय कार्य जोग देबाकू जिबा बेले अघटन। दुर्घटना गुरुतर 9 जन ब्रह्मपुर एमकेसीजी स्थानांतर होइछंती। परवर्ती खबर, मदभाटी उपरे अचानक चढ़ाऊ। आठगड़े बेआईन देशी मद कारखाना उपरे खुंटुणी पुलिस पक्षरु चढ़ाऊ। बेआईन देशी मद कारखाना उपरे खुंटुणी पुलिस पक्षरु चढ़ाऊ करा जाइछि। विपुल परिमाणर गुड़ पोच सह देशी मद जबत होइछि। कटक जिला खुंटुणी थाना अंतर्गत ढालुआ, खंडुआली, सरस्वतीपुर, मगध ग्राम निकटस्थ जंगल रे बेआईन भावे चोरा देशी मद कारबार वृद्धि पाउछि। परवर्ती खबर, आकाश रे फेल होइगला विमानर इंजिन, बिलरे खसी पड़िला। रविवार एक घरोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होइछि। कर्णाटकर विजयपुरा जिले में घटिछि एही घटना। रेड बार्ड आभिएन्स नामक एक घरोई कंपानीर विमान बिलरे खसी पड़िछि। प्रशिक्षण उड़ाण बेले एही अघटन घटिछि। परवर्ती खबर, मोहन भागवतंक एकता डाकरा। एबे भी बांग्लादेश रे अछंती 1.25 कोटी हिंदू। बांग्लादेश रे थिबा हिंदूंक मध्यरे एकता भाव जाग्रत पाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्य मोहन भागवत आह्वान देइचंती। बांग्लादेशर पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हासिना शासन गादीरू हटिबा परे पड़ोशी देशर भारतर विरोधी भावना विरोध रे समस्त हिंदू एकाठी हेबा उचित बोली कहिचंती मोहन। बांग्लादेश रे एबे
1.25 କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିପିଲି ଉତ୍ତରା ଛକ ନିକଟରେ କିନ୍ନର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 8 ଦିନ ପୂରିଲା, ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ସୁରାକ। ପିପିଲି ଉତ୍ତରା ଛକ ନିକଟରେ କିନ୍ନର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 8 ଦିନ ପୂରିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି। ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା, ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନେଇ ଘଟିଛି, ତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟି ପାରୁନି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ 316 ନମ୍ବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି। ତେବେ କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିଛି, ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଛାନବିନ୍ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିମି ଦୂରରୁ ମୃତ କିନ୍ନରଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ସିସିଟିଭିକୁ ତଦନ୍ତ କରିଛି। କିଛି ଡିଜିଟାଲ ଓ ମେଟାଲ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଯଦିଓ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇଆଇସି ସୌମେନ୍ଦୁ ଶେଖର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମହାକାଶକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫୋନ୍ ନେବାକୁ ଦେଲା ଅନୁମତି। ଏଣିକି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ନିଜ ଫୋନ୍ ନେଇ ଯିବେ ସ୍ପେସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଫେକ୍ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫେକ୍ ଚାଷୀ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କାଉଣ୍ଟର କଲା ବିଜେଡି। ସରକାର ଫେକ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଡ଼ରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ, 8 ମାସ ପରେ ବି ସଜାଡ଼ି ପାରୁନି ବାୟୁସେନା ଘାଟି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଡ଼ରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପାକ୍ ବାୟୁସେନାର ଭୋଲାରୀ ହାଙ୍ଗର ଓ ଏୟାର ବେସ୍କୁ ଏଯାଏ କରିପାରୁନି ମରାମତି। ଗତ ବର୍ଷ ମେ 10 ତାରିଖରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 11 ମେ 2025ରେ ଆସିଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଓ 28 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଆସିଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଫରକ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଏହି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତିଟି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାକି ରହିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ କେବେ ଆସିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଜାରି ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତରେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶି 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଏ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର 22ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଆନ୍ତି। 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଜାରି କରାଯାଏ। ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଫେବୃଆରୀ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ
21तम किस्ती नवेम्बर 2025 आसीथिला एवं 22तम किस्ती को एबे 2026 प्रथम किस्ती भाव जारी करा जिवो। विभिन्न रिपोर्ट अनुजाई 22तम किस्ती संपर्क में भिन्न भिन्न आकलन करा जायछि। किछि रिपोर्ट अनुजाई यही किस्ती 2026 फेब्रुआरी रे प्रारंभिक सप्ताह रे आसीपारे, तथापि अनेक रिपोर्ट अनुजाई यही किस्ती 2026 मार्च एवं एप्रिल मध्य जारी होई पारे। किछि सांप्रतिक अपडेट यह मध्य सूचाई देइछि जे सरकार होली पूर्व अर्थात 2026 मार्च आरंभ सुद्धा किस्ती जारी करि पारंती, हेले सरकारक पक्षरु ए पर्यंत कौनसी सरकारी घोषणा करा जाय नाही। प्रधानमंत्री किसान योजना सहित जड़ित समस्त सूचना सरकारी पोर्टाल रे प्रकाशित होईछि। वर्तमान उपलब्ध सूचना अनुसार सरकार 22तम किस्ती रिलीज करिबा तारीख संपर्क में कौनसी सरकारी घोषणा करि नाहंती। चाषी मानक नियमित भाव में पोर्टाल रे अपडेट जांच करने को परामर्श दिया जायछि। तेबे दर्शक बंधु, आपण माने जानिले पीएम किसान योजनार 22तम किस्ती आपण मानकु केबे मिलिबो। सरकारक तरफ ए पर्यंत कौनसी व्यक्तिगत घोषणा करा जाय नाही। विभिन्न मीडिया माध्यम रे आलोचना हेउची जे फेब्रुआरी मासरे मिली पारे। आउ केई मध्य कहउचंती आगकु होली आसुथिबारु होली पूर्वरु आपणंकु पीएम किसान रो 22तम किस्ती मिली जाय पारे। तेबे दर्शक बंधु, जेबे भी आपणंकु पीएम किसान रो 22तम किस्ती मिलिबो ताहा सरकारक द्वारा घोषणा करा जिवो। ताहले दर्शक बंधु, एबे आसंतु आमे जानिबा जे एही 22तम किस्ती पाइबा पूर्वरु आपण मानंकु कोन सब कराइ नेबा निहाती जरूरी अटे। जदि जणे चाषी तांकर किस्ती पाई नाहंती तेबे एहार अनेक कारण होई पारे, जेपरिक असंपूर्ण ई-केवाईसी, आधार लिंक रे समस्या किंबा बैंक एवं जमी रेकर्ड रे भूल तथ्य। सरकार वर्तमान ई-केवाईसी एवं आधार लिंक को बाध्यतामूलक करिसंती, जहा द्वारा सठिक हिताधिकारी पाखरे सीधा सड़क पेमेंट पहुँची पारिबो। तेबे दर्शक बंधु, आपण माने जदि आपणकर ई-केवाईसी कराई नाहंती ताले तुरंत आपण माने आपणकर ई-केवाईसी कराई नियंतु। जदि आपण माने आपणकर डॉक्यूमेंट अपलोड करिबा समय रे जदि आपणकर जमी पटा ई-केवाईसी संबंधी कौनसी भूल तथ्य देइथिबे तेबे आपणंकु एही 22तम किस्ती मिली पारिबो नाही। तेबे दर्शक बंधु, 22तम किस्ती मिलिबाकू आउरी अनेक दिन अछि। ताहा पूर्वरु आपण माने आपणकर एही सबु डॉक्यूमेंट गुडी को संपूर्ण भावे ठीक कराइ नियंतु। जदि वीडियोटी आपनकु भल लागि थाए लाइक करंतु, शेयर करंतु। जदि चैनल को नुआ करि आछंती चैनल को सब्सक्राइब करिबा सह पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। रहुची जय जगन्नाथ।